Hello guys, Cute Card Shop here at siyempre latest trade mainit na mainit Luka Doncic sa Lakers. So as part na we welcome him sa Lakers, ating Lakers ay mag-share tayo ng konti nating collection sa kanya. So, start. Tayo po ay si Cute Card Shop. Yes, Cute Card Shop at tayo mag-share siyempre ng mga cards at ng pangko. So, ito, ang una nating card is Prism. Second year Prism. Ayan, 2000, I believe 2019. Ayan. Next is Men of Mastery. Siyempre, Mosaic. Ayan. Mosaic, Men of Mastery. Luka. Okay. Next, Stargazing. Silver. 2021. 2021 Optic. Then, Mosaic again. Yellow. Luka. Mosaic Yellow. Yan. Prism. Okay. Supernova. Luka Revolution. Supernova. Pogi. Ayan. Pogi. Revo. Supernova. 2019. Next is high voltage. And we hopes high voltage. Luka. Ayan, likod. Another is Slam Magazine cover. Pogi. Ayan, di ba? Another is Slam again. Ayan. Slam. Ito ay Slam na ayan, 2021. And meron tayong starting lineup na card ni Luka. Yan, exclusive lang yan sa laruan. Ayan o. Figure niya. Yan. Luka Doncic. Okay. Siyempre, pwede rin siya tayo dito. Ayan. And, to. Pangko. Prism cover. Ayan o. Okay. Pangko Pop. Prism. Third year na yan. And, syempre, ang Slam Pangko na pinagkuhanan nito. O, diba? Slam. Luka. Yan. Luka. So, yun guys. Yan ang small collection. That's it. Welcome, Luka, sa Lakers.